Ovo više nije samo još jedna diplomatska poruka iz Ankare. Ako se ostvare planovi o kojima je govorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, na prostoru od istočnog Mediterana preko Bliskog istoka pa sve do Pakistana mogao bi da nastane novi sistem kolektivne odbrane koji okuplja neke od vojno i politički najvažnijih država muslimanskog sveta. A možda je još važnije ono što Erdogan govori o Europi, dok otvara vrata Egiptu da se priključi novom odbrambenom sporazumu Turske, Saudijske Arabije i Pakistana. Erdogan istovremeno poručuje da članstvo njegove zemlje u Europskoj uniji više nije prioritet. Drugim rečima, posle decenija čekanja pred europskim vratima, Ankara šalje signal da više ne želi da joj Brisel određuje jedini pravac kretanja i tu počinje mnogo veća priča. Prema navodima turskih medija i izveštajima o Erdoganovom intervju za Al Jazeeru, predsjednik Turske rekao je da postoji mogućnost da se Egipat priključi novom sporazumu o zajedničkoj odbrani koju su prethodno zaključile Turska, Saudijska Arabija i Pakistan. Erdogan je poručio: ovaj sporazum je poslao važnu poruku svetu. Upravo ta rečenica možda najbolje pokazuje kako Ankara želi da predstavi čitavu stvar, ne samo kao sporazum tri države, ne samo kao vojnu saradnju, već kao poruku svetu. Prema navodima koje prenosi Turki News i drugi turski mediji, sporazum je zaključen u Meki, a njegovi ključni akteri su Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman i pakistanski premijer Šehbaz Šarif. Suština sporazuma je posebno zanimljiva. Prema objavljenim navodima, oružani napad na jednu od država potpisnica tretirao bi se kao napad na sve članice. To odmah podsjeća na najpoznatiji princip NATO-a, kolektivnu odbranu iz člana 5. I upravo zbog toga pojedini analitičari već prave poređenje sa NATO modelom. U međuvremenu stigao je potez iz Vašingtona koji čitavoj priči daje potpuno novu težinu. Donald Trump je javno pohvalio novi odbrambeni sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. I zato se sada postavlja mnogo ozbiljnije pitanje: da li je Erdogan za svoj novi regionalni vojni projekat upravo dobio političko zeleno svjetlo iz Bele kuće? A prema navodima Turkije Today, Trump je na Truth Socialu pozdravio sporazum koji su potpisale, kako rekosmo, Turska, Arabija i Pakistan i opisao ga kao veliki, smeli i važan prvi korak. Trump je naveo da je veoma srećan što vidi da su tri države konačno napravile ono što je nazvano zajedničkim odbrambenim sporazumom iz Meke, a onda je dodao možda najvažniji deo poruke. Prema njegovim rečima, sporazum pokazuje kako se Bliski istok ujedinjuje i kako će države regiona konačno moći da se brane na mnogo smisleniji način. To dramatično menja kontekst cele priče, jer sada više nemamo samo Erdogana koji govori da je sporazum poslao važnu poruku svetu, imamo i američkog predsjednika koji taj isti sporazum javno pozdravlja. Drugim rečima, Erdogan okuplja, Mohammed bin Salman ulazi, Pakistan ulazi, Egipat razmatra priključenje i Trump poručuje: ovo je veliki i važan prvi korak. Ako to nije formalno američko zeleno svjetlo, onda svakako jeste veoma snažan politički signal da Trumpova administracija u ovom trenutku ne vidi novi savez kao nešto što mora da zaustavi. A sada Erdogan javno govori i o Egiptu. Pogledajte kartu i bit će jasno zašto ovo privlači toliko pažnje. Turska kontroliše Bosfor i Dardanele i posjeduje jednu od najvećih armija NATO-a. Saudijska Arabija je jedna od ključnih energetskih i finansijskih sila Bliskog istoka. Pakistan je velika vojna sila i posjeduje nuklearno oružje. Egipat kontroliše Suezki kanal i ima jednu od najvećih armija arapskog sveta. Ako bi Kairo jednoga dana zaista pristupio ovakvom mehanizmu, govorili bismo o povezivanju 4 države sa ogromnim geografskim, energetskim, vojnim i političkim značajem. Od Crnog mora i Mediterana, preko Crvenog mora i Sueca do Indijskog okeana. Zato Erdoganovu izjavu nije dovoljno posmatrati samo kroz pitanje da li će Egipat ući. Mnogo važnije pitanje glasi: šta Erdogan pokušava da napravi i još važnije, zašto baš sada?
Jer paralelno sa pričom o novom odbrambenom sporazumu Erdogan šalje jednu od najoštrih poruka Europskoj uniji. Prema prenetim navodima, Erdogan je rekao da EU očigledno nije spremna da primi Tursku i da članstvo u Europskoj uniji više nije prioritet Ankare. Čak i upozorio da bi Europa zbog takvog odnosa na kraju mogla biti gubitnik. To je velika promjena u političkoj simbolici. Turska ima status kandidata za Europsku uniju još od 1999. godine. Formalni pregovori su počeli 2005. Prošle su decenije. Pregovori su praktično zamrznuti zbog sporova oko Kipra, vladavine prava, odnosa Ankare i europskih institucija i niza drugih pitanja, a Erdogan sada praktično poručuje: ako vi ne želite Tursku, Turska ima druge mogućnosti. Zato se može govoriti o političkom precrtavanju Europe, ali uz važnu napomenu to ne znači da Ankara prekida odnose sa Europom, niti da napušta NATO. Turska ostaje duboko ekonomski i bezbednosno povezana sa Zapadom. Erdogan međutim pokušava da pokaže da njegova država više neće čekati samo jednu stolicu. I upravo tu njegova strategija postaje posebno zanimljiva. Jednom nogom Turska ostaje u NATO-u. Drugom gradi odnose sa Saudijskom Arabijom, Pakistanom, Egiptom, Katarom i drugim regionalnim silama. Istovremeno održava komplikovane odnose sa Rusijom. Kupila je ruski protivvazdušni sistem S-400, a onda od Amerikanaca traži povratak u program F-35. I ovdje opet dolazimo do Donalda Trumpa. Prema navodima iz tekstova koje prenose turski mediji, Erdogan tvrdi da je od američkog predsjednika dobio obećanje u vezi sa povratkom Turske programu F-35 i da sada čeka da ono bude ispunjeno. Turska je iz programa F-35 izbačena 2019. godine nakon nabavke ruskog S-400. Washington je tvrdio da bi prisustvo ruskog sistema moglo da ugrozi osjetljivu tehnologiju američkog stealth lovca. Prema prenetim navodima, Trump je tokom NATO samita u Ankari govorio o mogućnosti ukidanja sankcija i rekao da je povratak Turske programu F-35 nešto što bi njegova administracija razmotrila. Međutim, tu postoji ozbiljna prepreka, američki kongres. Postoji zakonska ograničenja povezana sa turskim posjedovanjem sistema S-400, zbog čega Erdogan ne može jednostavno da dobije F-35 samo političkim dogovorom sa Belom kućom. I pogledajte koliko je Erdoganova pozicija neobična. Od Rusije ima S-400, od Amerike traži F-35, sa NATO-om ostaje saveznik. Evropskoj uniji govori da više nije prioritet, sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom ulazi u novi odbrambeni aranžman. Egiptu ostavlja otvorena vrata. Katar hvali kao posrednika, u Gazi podržava Palestince, u Siriji želi da učvrsti turski utjecaj, u Libanu traži prekid sukoba, sa Trumpom razgovara o regionalnom ratu. To više liči na pokušaj stvaranja potpuno samostalnog turskog centra moći nego na klasičnu politiku države koja samo bira između istoka i zapada, ali postoji još jedan veoma važan deo priče. Rusija pažljivo prati šta Erdogan radi. Prema navodima Moscow Timesa, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova zatražila je objašnjenje od Vašingtona i Ankare povodom izvještaja o mogućem prebacivanju velikog arsenala američkog porekla iz turskih zaliha u Ukrajini. Zaharova je upozorila da bi eventualni transfer mogao da nanese ozbiljnu štetu ruskim bilateralnim odnosima i s Amerikom, a i sa Turskom. Ljudi, prema tim navodima, Ankara je navodno tražila američku dozvolu za transfer desetina hiljada artiljerijskih projektila i kasetne municije proizvedene na osnovu američke licence iz 1987. godine. Definitivno Moskva očigledno želi odgovor, a to Erdoganovu poziciju čini još komplikovanijom. Sa jedne strane S-400, sa druge F-35, sa jedne strane Moskva, sa druge strane Washington, sa treće novi regionalni vojni aranžman. To je Erdoganov model. Ne vezati Tursku potpuno ni za jednu stranu. Napraviti situaciju u kojoj svi moraju da razgovaraju sa Ankarom. Erdogan je u razgovoru za Al Jazeera otvorio pitanje Ormuskog Moreuza. Poručio je da je ponovno otvaranje Moreuza prioritet Ankare i da njegovo dalje zatvaranje nije ni u čijem interesu.
Zašto je Ormuz toliko važan? Zato što je to jedna od najvažnijih energetskih arterija planete. Svaka ozbiljna kriza oko tog prolaza direktno udara na tržište energije, cene transporta i interese velikih sila. I opet se Erdogan pojavljuje u centru. Turska želi da bude država koja razgovara sa svim stranama. Erdogan je posebno pohvalio Katar zbog njegove posredničke uloge. Katar tako postaje još jedan važan akter u ovoj regionalnoj mreži. Zatim Gaza. Erdogan je rekao, Turska ne može ostaviti Gazu samu. Prema njegovim riječima, Ankara će učiniti ono što smatra potrebnim kako bi podržala Palestince. Erdogan je također iznio stav da Hamas ispunjava svoje obaveze u dobroj veri, dok je za nastavak rata kritikovao Izrael. To je stav turskog predsjednika. Zatim Sirija. Erdogan kaže da će Turska učiniti sve što može kako bi podržala stabilnost zemlje i ponavlja namjeru da posjeti Siriju. Posebno je zanimljiva njegova poruka sirijskim Kurdima. Rekao je da će i oni imati udeo u miru i stabilnosti i da će Ankara nastaviti da razvija odnose sa kurdskim zajednicama i štititi njihova prava širom regiona. To je politički veoma osjetljiva poruka zbog dugogodišnjeg sukoba Ankare sa kurdskim militantnim organizacijama i složenih odnosa sa kurdskim strukturama u Siriji, a onda Liban. Erdogan tvrdi da ga nastavak izraelskih udara ozbiljno zabrinjava i navodi da je upravo pitanje završetka rata u Libanu otvorio direktno sa Donaldom Trumpom tokom njegove nedavne posjete Turskoj. Drugim riječima, Erdogan pokušava da se postavi kao političar koji razgovara i sa Vašingtonom i sa arapskim svijetom, a u priču se pojavljuje i Sudan. Erdogan je rekao da će Ankara nastaviti da podržava Sudan i istakao dobre odnose sa Abdelom Fatahom, šefom Sudanskog savjeta za suverenitet. Tu je i Libija. Erdogan poručuje da su odnosi Ankare sa Libijom stabilni i da Turska od njih neće odustati. Kada sve ovo spojimo, slika izgleda mnogo drugačije nego kada se svaka Erdoganova izjava posmatra odvojeno. Egipat, Saudijska Arabija, Pakistan, Katar, Sirija, Libija, Sudan, Gaza, Liban, Ormuz, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Evropska unija. Erdogan pokušava da Tursku postavi u samo središte tog prostora. Zato priča o novom odbrambenom sporazumu ima mnogo veći značaj od jednog potpisa u Meki. Pitanje je da li gledamo samo početak ograničene bezbednosne saradnje nekoliko država ili kostur mnogo šire regionalne arhitekture. Za sada nema dovoljno osnova da se tvrdi da nastaje novi NATO. Nema osnova ni da se tvrdi da će Egipat sigurno pristupiti. Erdogan je rekao da je to mogućnost, ali već sama kombinacija Turske, Saudijske Arabije i Pakistana nije mala stvar. Ako bi se priključio Egipat, politička težina saveza dramatično bi porasla, a onda se neizbježno postavlja sljedeće pitanje. Da li bi vrata jednog dana mogla biti otvorena i drugim državama? Erdogan za sada nije predstavio nekakav dugačak spisak budućih članica. Zbog toga ne treba izmišljati ko će biti sljedeći, ali rekao je nešto mnogo važnije. Sporazum je otvoren za proširenje. To znači da Ankara ne predstavlja ovu strukturu kao završenu i upravo zbog toga će je pažljivo pratiti Vašington, Moskva, Brisel, Teheran, Tel Aviv i druge regionalne prijestolnice. Posebno zanimljiva biće reakcija Irana. Saudijska Arabija je njen veliki regionalni konkurent. Pakistan se nalazi neposredno uz Iran. Turska sa Teheranom istovremeno sarađuje i takmiči se, a eventualni ulazak Egipta dodatno bi povećao težinu novog bloka. Ni Izrael neće ignorisati takav razvoj događaja, posebno imajući u vidu Erdoganovu politiku prema Gazi i njegove sve oštrije izjave. A Amerika, Washington ima potpuno drugačiju dilemu. 3 ključne države ovog aranžmana imaju važne odnose sa SAD-om. Turska je članica NATO-a. Saudijska Arabija decenijama sarađuje sa američkim bezbednosnim strukturama. Pakistan ima dugu, komplikovanu istoriju vojnih odnosa sa Washingtonom. Zato ovaj blok ne mora automatski biti antiamerički, ali može postati nešto što je možda podjednako važno. Blok koji želi veću samostalnost od Amerike. Ljudi, to je ogromna razlika, ali upravo ovaj blok podržava i Donald Trump. Sve ovo dolazi u trenutku kada Recep Tayyip Erdogan istovremeno pokazuje da nema namjeru da napusti političku scenu.
Na obeležavanju 25 godina vladajuće partije Pravde i razvoja, AKP, rekao je da iza sebe ima pola veka političkog iskustva i da, ako mu zdravlje dozvoli, namerava još godinama da služi Turskoj. Njegova poruka bila je: tek smo počeli. Govorio je i o političkim horizontima 2053. i 2071. godina, datumima koji u Erdoganovoj političkoj simbolici predstavljaju dugoročnu viziju Turske države. AKP je osnovana 14. avgusta 2001. godine. Već na izborima 2002. osvojila je 34,3% glasova i formirala jednostranačku vladu. Erdogan je potom postao centralna figura turske politike, a zemlja je 2018. prešla sa parlamentarnog na izvršni predsjednički sistem, što opozicione partije godinama kritikuju zbog koncentracije vlasti. Zato kada Erdogan kaže tek smo počeli, ta poruka nije samo namijenjena domaćoj publici. Ona se uklapa u njegovu širu predstavu Turske kao sile koja tek treba da zauzme mjesto koje joj prema njegovom političkom konceptu pripada.